Allah Taala'nın aslında bire turgan esep kısap gününü emne nerseni dayardap, emne nerseni jönötüp koygonuna ar bir adam bir karap koysun deydi. Urmatlı bir tuğandar, biz bul dünya kıskaken, bul dünyada baktıluu bolsoň da tösüň, biraz baktısız bolsoň da tösüň, bay bolsoň da tösüň, gedey bolsoň da tösüň ken, birok eň negizgi nerse ahirette emne nerseni jönötüp koyduk. Erteň biz Allah subhanahu wa ta'ala'nın astına bargan uçurlarda emne nerseler isminen dаңktанабыз, emne isminen maktanabız, emne nerseler isminen jürögübüz, жүздөрүбüz жарык bolot. Oşo nerselerge bir galaylı. Oşunday uluu günderde Allah Taala'nın mehrimi jağan uçurlarda Allah Taala'dan sıylık albatabız degen günderde urmatlı bir tuğandar bardığız jürögübüzdögü oşu muzdardı yer etip bir tuğandarımızga kol sunalı, bir-birimizni ziyarat kılalı, bir-birimizni kutluktaylı. Bul günder kutluktoo menen adamlar bir-birinin geçirүүsü menen Allah subhanahu wa taala dualardı kabul kılat. Oşo menen Allah subhanahu wa taala bizge mehrimderdi tököt, özü ar birimizni koldoyt. Bardığız Kudaydın taqdırı menen biz Allah Taala'dan daima jakşı ümit kılalı. Birok jakşı ümitke alpara turgan erejelerdi, jaşo erejelerin hiç kemçiliksiz kılgan hareket kılalı. Kuday Taala bergenge dayar, biz alganga dayar bolboybuz. Rızkыңды köp kılıp berem, bir tuğandar menen jakşı bol deybiz. Biro Allah Taala'dan köp rızkı niyet kılabız, birok bir tuğandarыбыз menen tarınıp, tuğan uruk menen kol üzüşüp alat ekenmiz. Bul erejelerdi buzup turup, birok erejesiz maga ber degen nerse. Mınday kılbaylı, bardı Allah Taala koyup bergen erejelerdi saktaylı. Bul gün dağım ne gün, bul gün urmatlı bir tuğan başlarına kara gün gelip, ata yenesi jok bolup kalgan jetim baldardın başın sılay turgan gün. Bir günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din janına bir adam gelip, o Allah'ın peygambarı, menin jürögüm katu, adamlarga takır boğra ruayım, uşunu antip darlayım degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşunday dep nasihat bergen. Sen jetimderge mehrimdүү bol, alardın başынан sıra, sen jep atkan tamagыңan bölüşüp alarga ber, Kuday Taala senin jürögüңdü jumşartat deyt. Allah Taala jumşak jüröktөр menen esepteşet. Urmatlı bir tuğan sözübüzdün ayağına gelip mına şükürler bolsun. Uşunday mekenderde jaşap atabız. Atalarыбызга ming mertebe rahmat, atalarыбызга uluu günderde dua kılalı. Uşulardı kançalagan kandarın töküp, kançalagan bata dualar menen uşunday jannatтай bolgon jerleribizdi, gözdün karıgindey bolgon mekenderde taştagan, üstü jaşap atabız. Uşu mekenge kıyanat kılbay, bul dünyadan ötüştü ar biribizge nasip kılsın. Mekendin bir çaçı metr jeri biz üçün ıyık, biz üçün uluu boluş gerek. Uşunu unutpaylı. Bardığımızga, başçılarımızga kayrat güç kuvat versin, uşu uluk versin. El jurtka, el razı bolgonday, Kuday razı bolgonday başkar berişlerine Allah Taalam jardam bersin. Jalpı elibizge, başçılarga başıyıp, ıntımak menen bir-birimizdin kolubuz tuğarmap, süyünüştü dağı, kaygı günden Kuday saktasın, biro kaygılı gün gelip kalsa dağı, bardığız birgelikte ötüştü Kudayım nasip kılsın. Bardığız Allah Taala'nın nimetini istep koyolu, bıltırkı jılı bilester, orozonu kıcalatçılık menen tuttuk elek. Bizden bir jetibizde oğ atılıp durdu ele, uşul jerde kıcalat, bir müçöň oğurup atkan siyaktı olup, oroza menen bütkönün bilbedi gerek. Tınçlık degen uluu nimet, bıyıl mına tınçlıkta bardığız gülüp jaynap, tündeleri Kur'an okusak da kıcalatsız okup, mına tınçlıktın urmatı eken, urmatlı bir tuğan bizdim meken, ar biribizden biz gele gerek, ar birimiz Allah Taala'nın narazı kılbay jaşaştı Kudayım nasip kılsın. Kuday Taalam mına uluu günde ayağına çıkıp ayttap atabız, astыбызda bir-iki aydan keyin agenda uluu gün. Mına acılığımızga bizden jetekçiler jardam berip, mamleketlik organlar jardam berip oturup, mına bizden acılık dünyadagi en arzan acılık bolup, bıyıl mına attangan oturabız. Kudayım bul nerselerge da şükür bolsun, elibizge bütümdük bersin, ıntımak bersin, jalpыбызga bekem iman bersin, jüröktörübüzdü Kudayım Kur'an nuru, iman nuru menen nurlasın. Allah Taala yüzübüzdü jarık kılsın.
Kıyamatda Allah Taala'nın astında uyalıp kalbagандай sezim bersin. Bardığыбызга Kuday Taala mekenge hizmet kılganday güç kuvvet bersin. Allah Taalam özü koldasun. Aytыңızдар marek bolsun. Allah'ım iki dünyanın baktısın bersin. Vassalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. İçinizden takbirde kaytalap imam bilen koşa kulakka kaslar. Andan keyin kıraat ruku olturup ikinci rekette kıraattan keyin rukuga bar elekte dagın imam takbir aytat 3 jolu. Biz de barыбыз koşulup takbir aytabız. 4-cü takbir menen ruku ayağına çıkat. Saptardı karap tüzlenip alыңыздар. Bir-biringizlarga yaqin turingizlar, saptarni tuzal olib. Bismillahirrohmanirrohim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام آمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله والله أكبر الله أكبر كلما هل هلال وأبدر الله أكبر عدد ما صام صائم وأفطر الله أكبر عدد ما هلل مهلل وكبر الله أكبر كلما تراكم سحاب وأمطر الله أكبر كلما نبت نبات وأزهر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي سهل للعباد طريق العبادة ويسر وأفاض عليهم من خزائن جوده التي لا تحصر وجعل لهم عيدا يعود في كل عام مرتين نقاهم به من درن الذنوب وطهر وتابع بين الأوقات لكي تشيد بأنواع العبادة وتعمر فما مضى شهر الصيام إلا وأعقبه بأشهر الحج إلى بيته العتيق المطهر أحمده سبحانه على نعمه التي لا تحصر وأشكره وهو المستحق لأن يحمد ويشكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فقدر ودبر فيسر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر وصاحب اللواء والكوثر نبي نصر بالرعب مسيرة شهر وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك قام على قدمه الشريف حتى تفطر اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ما لاح هلال وأنور وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن السعيد ليس من أدرك العيد ولبس الجديد إنما السعيد من اتقى الله فيما يبدي ويعيد وفاز بجنة نعيمها لا يفنى ولا يبيد ونجي من نار حرها شديد وقعرها بعيد وطعام أهلها الزقوم وشرابهم الصديد الله أكبر الله أكبر الله أكبر تذكر قول ربك سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، صلوا أرحامكم. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. عباد الله، تذكروا الأيتام وارحموهم برحمتهم تلين القلوب القاسية. وجاء في الحديث: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه، فقال له: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك. عباد الله، استوصوا بالنساء خيرا وعاشروهن بالمعروف وأدوا حق الله لهن واعلموا أنهن خلقن من ضلع أعوج إن أردتم أن تقيموه كسرتموه. وكونوا على رقابة بتربية بناتكم تربية على نهج النساء وبنات النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا واختم بالصالحات آجالنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. نفعني الله وإياكم بكتابه المبين وبهدي محمد النبي الأمين وأجارني وإياكم من عذابه المهين. وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. آمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حق حمده والشكر له على آلائه ونعمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. رب رحيم عفو كريم يغفر الذنوب ويستر العيوب يجيب الدعوات ويضاعف الحسنات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين والناصح المبين رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا ممن خرج من رمضان وقد غفرت ذنوبه ومحيت سيئاته وكثرت حسناته ورفعت درجاته. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Жаратқан Аллахым тұтқан оразаларыбызды қабыл қыл. Құдай Таала ушу улуу айда, қасиеттүү айда бардык кылган өзүңдүн ыраазылыгың үчүн жасаган бардык жакшы иштерибизди кемчиликсиз кабыл кыл я Роббал аламин. Алла Таалам өзүңө шүгүрлөр болсун. Өзүңдүн жардамың колдооң менен бардыгыбыз оразалардан чыгып, мына өзүң сыйлык тарата турган, белек бере турган улуу майрам күнүнө ушу аянтта чогулуп атабыз. Ушу улуу күндүн урматы менен аламдагы жандуу жансыз бардык жараткан нерселердин бардыгына Кудайым тынччылык, аманчылык бер, адамзатка ынтымак бер, мусулмандарга күч кубат бер. Ошонун ичинде Кудай Таала ушу алаканга тола тургандай ушу биздин мекенибизге дагы Кудайым тынччылык, аманчылык бер. Алла Таалам бардык мекенибизде жашаган кишилердин, адамдардын күнөөлөрүн кечир. Алла Таалам өзүңдүн мээримиңе эге кыл. Алла Таалам өзүң колдоп корго. Өзүңдүн жардамыңды, өзүңдүн мээримиңди башыбыздан жамгыр жаагандай жаадыр я Роббал аламин. Алла Таалам ар кандай кырсык балалардан, оору сыркоолордон, табигый кырсыктардан эл жерибизди аман сакта я Роббал аламин. Алла Таалам жалпы элибизге токчулук, молчулук бер, ынтымак бер, бөлүнүп жарылуудан Алла Таалам өзүң сактагын я Роббал аламин. Атадан калган ыйык мекенди Кудайым урпактарга жарык жүз менен өткөрүштү Кудайым насип кыл. Жаман көздүүлөрдүн көзүнөн, сөзүнөн, жаман пикирлөрдүн пикиринен, душмандардын душмандыктарынан, залымдардын зулумдарынан Кудайым алыс кыл я Роббал аламин. Алла Таалам Кудайга шүгүрлөр болсун. Мына аянттарда өзүңө ибадат кылып жатабыз. Мына ажообуз баш болгон ушу башчыларыбыз да келип отурат. Кудай Таала ушу башчыларыбызга Кудай Таала кайраттуулук, күч кубат, чечкиндүүлүк, адилеттүүлүк бер. Элибизге Кудайым жакшылыктарды жаадырып ортолорубузга ынтымак, каниеттүүлүк бер. Алла Таалам бардыгыбыздын ырыскаларыбызга береке бер. Үйлөрүбүзгө амандык бер. Бала чакаларыбызга бактылуулук бер. Карыяларыбыз дайыма төрүбүздө болуп, үйлөрүбүздө наристе балдардын үнүн уйнуу угулуп турушун ар бирибизге насип кыл. Бардык жакшылыктарды Кудайым өзүң жамгыр жаадыргандай жаадырып бер я Роббал аламин. Туранарыбыз ушул жерден кайтканда бардыгыбыз күнөөлөрдөн айрылып, Алла Таалам өзүңдүн рахматыңа эге болуп, өзүңдүн мээримиңе дуушар болуп, үйлөрүбүзгө жарык жүз менен кайтышты Кудайым насип кыл. Эл жерибизге тынччылык, аманчылык бер. Ыйык Рамазанды коштоштук. Эмки Рамазандарга дагы ушу канча киши ушул жерде алакан жайып,
дуа кылып отурган болсок, бирибиздин саныбызды да кемитпей, эмки Рамазандарга мана сен жеткир. Тагдырларыбызга ондогон Рамазандарды тутушту Кудайым насип кыл. Бардыбызга ден соолук бер. Ору сыркоодон, жалдырап ар кимдин көзүн карагандан, ар нерсеге муктаж болгондон өзүң сакта я Роббал аламин. Өзүң колдоп коргоп эки дүйнөнүн бактысын бер. Окулган Кур'ан аяттарынын соопторун пайгамбарыбыз баш болгон бүтүн пайгамбарларга, ушул дүйнөдөн иманы менен өтүшкөн жалпы мусулмандарга, ошол менен бирге ушул биздин мекенибизден өтүп кеткен жалпы ата-бабаларыбыз, энелерибиз, ким бизден Кур'ан үмүт, дуа үмүттө жаткан болсо, кимге дуа кылышка милдеттүү болсок, бардыгынын арбактарына жеткир. Арбактарын бизден ыраазы кыл, өзүң ыраазы болуп өзүң бейиштериңе насип кыл. Бардыгыбыздын дуа тилегибизди кабыл кыл. Алла Таалам биз көтөрө албаган сыноолор менен сынаба. Алла Таалам бардыгыбызга ден соолук берип, эки дүйнөнүн бактысын берип, Алла Таалам дайыма жүзүбүздө күлкү, үйүбүздө ырыскы, денибизде сак саламатчылык болушун Кудайым насип кыл. Дуа тилектерибизди кабыл кыл. Орозодон орозого аман эсен жеткир. Алла Таалам эки дүйнөнүн бактысын бер. Ва саллаллаху таала ва саллама ала хайри халқихи Мухаммад ва ала алихи ва асхабихи ажмаин би рахматика я архамар рахимин. Ассаламу алейкум. Айтыңыздар кабыл болсун.